Sa dihang kusog kaayo ang ulan. Ang kalsada nga among giagian mura na og pispan. Ug nindot na nibuhian ug alimango, ug pansat ug uban pa. Maayo ning dala na agian kung ulan-ulan. Kay murag naka-espalto ang dalan. Kay di maklaro ang bangag kay napuno sa tubigan. O, tanawa ang unahan, di ba dagko na og haluan. Murag nindot diri taanan og pamingwitan. Og shout out day ko aning nga dalan kay lami kini pirmi agi-agian. Asa naman day budget aning dalana nga grabe naman ning nindot. Kasi nabuslot na ang bulsa. Maungwa kahuman og simento sa karsada. Ay nako, panggobyerno sa Pilipinas. Ang dili daot maoy repiron. Ang daot nga dalan maoy dili ayuhon. Murag taas-taas na gid nga dalan ang atong naagian. Puro lubak-lubak ang atong naagian. Sasakyanan. Ug sa nakadumdum aning dalana, i-comment ko sa comment section. Ug paki-share para makita sa kadaghanan aron hatagan og pagtagad sa panggamhanan. Aron masulbad ang problema ani nga dalan. Maulobya pud sila kay grabe nilang panaad apan wala matuman. Ug kitang mga Pilipino nga panggobyerno, dili na lang pudunta kita magdinumtanay. Dayon after sa eleksyon, pis lang pudunta ta, dayon. Dili kay ug mapildi, dili na lang punta tagdon. Dayon ang project nga daan, dili na lang pud homnon. Ug tanawa karon, nagsigi na lang ta og salom-salom. Murarabag dili laglom. Paita, nganong napili pud nato og agi diring dapita. Nga daghan man unta og dalan nga pwede nato maagian. Ako diring gipili kay dili man lagi traffic ug busy. Apan mauni ang among na-encounter. Ang dalan nga puro flowing. Ug kini day tubiga, mao day nay gasuporta sa basakan diring dapita. Kay mura pugdam kining tunga sa karsada. Lupig pay water district diring dapita. Kay ang water district mapalngan pagtubig ug panagsa. Pero diring dapita ang tubig abunda. Utan-awa, grabing linawa. Di gyud mamalhan ang kalsada. Ug salamat sa pagtan-aw aning bidyuha. Kay murag puros na gid ni lubak ning kalsada ha. Ug ako na lang ning undangon ang akong bidyo ug kini akong istorya.